بانكلو، ولكن راه كيبغي المغرب وكيدوي بالعربية وكيدوي بالدارجة أحسن من بزاف ربما ديال المغاربة اللي خارج أرض الوطن كيدوي واقيلا هو أحسن منهم الدارجة. كاينين وليداتنا اللي عندهم شوية العربية قليلة لأن النشأة ديالهم كتكون بطبيعة الحال في البلاد اللي تزادوا فيها، وهذا السيد تبارك الله الدارجة ما عندي ما نسالك. كاينة ولا ما كايناش مسيو بانكلو؟ كاين شويه علمت العربيه قبل الفرنساويه، صح لي كنت صغير دويت بالعربيه قبل الفرنسي. ايوا اذا كاينه العربيه ماشي غير شويه، كاينه بزاف. وين العربيه العربيه قليله ولا العربيه كثيره؟ لا قليل ولكن كنعلم. تبارك الله عليك سي بانكلو. عاودينا على قصتك وحبك لهاد البلاد المغرب. وانا المغرب بلاد ديالي زعما اسمح لي. ملي كنبغيو شي حاجه بزاف وكنضروا، ملي كنبغيو شي حاجه بزاف وتاكد ان المغرب كيبغي كيف ما كتبغي. اش غنقول لك، لو كان نعرف هادشي كاع ما غنرجعش للمغرب الساعه اللي كملت لو سيرفيس ميليتير في فرنسا. لا ما تقولش هكا. لا وين لو كان نعرفوا شنو اللي غيكون. انا جيت للمغرب لاكاش زدت في المغرب، موي زدت في المغرب، بويا عاون المغرب. حنا عندنا لا ريبوتاسيون ديالنا. درتي سيرفيس ميليتير في فرنسا وخيروك ما بين تبقى في فرنسا ولا تجي للمغرب واختاريتي المغرب؟ لا بغا فرنسا نبقى عندهم، قلت لهم لا صافي كملت نرجع للمغرب. لاكاش في ديك الساعه السيرفيس ميليتير كنت بزز في ديك الساعه، لو كان ما كاينش هادشي عمرو غنمشي لفرنسا. وصافي جيت المغرب، علمت مع بويا، وريت عاونو لاكاش كانت عنده لونتربريز من عام 50 في اسفي، ودار لو باركاويد في 55 في والدية، وجيت باش نعاونو وتوفى مع 84. ومن ديك الساعه لقيت واحد لا سيتوياسيون ديفيسيل، كانت بزاف ديال الخدامه، بزاف ديال المشاكل، و ديفلوبيت هادشي، درت لي انفستيسمون، دخلت في واخا ماشي هذا هو الدومين ديالك. علمت. انا كنت ميكانيسيان لا مارين مارشاند ديك الساعه، كان نافيغي في البابور كبير، كان ميكانيسيان ديال مارين مارشاند اوبسيون تورنر. وني بدل كلشي، علمت مع بويا لو باتيمون فهمتي، و لي زويتر، ou développer les entreprises autour de tout ça, l'énergie renouvelable. درنا les restaurants, là quand je voyais avec ça, ديما بغا يدير restaurant، عمرو دارو بغا يديروا les restaurants de fruits de mer، était passionné. درتها، شديت مع les héritiers زرتوني اللي كانت عنده لا بارسيل في لو بور دو بيش. عيطوا ليا مسيو عبد الرحيم الله يرحمه، تا هو كانت لو راجل ديال مدام زرتوني، la sœur du martyr. وبويا كعرفوهم في ديك الساعه، قالوا لي انا عندك خبر غدير واحد بروجي انت اللي خاصك تشد. دونك مشينا عند لوديب وديسيستو وعطاو لنا لوتوريزاسيون باش ندير البروجي مع 92. ومن هذيك الساعه دابا درنا لي انفستيسمون، مع 93 فتحنا، كرينا لا سوسيتي، كريت لا سوسيتي في ديك الساعه حتى دابا. ومنها درنا بزاف ديال الحاجه، دي انفستيسمون سور واليديا، سور لو بارك، درنا واحد ان ريستورون واليديا اوسي، لي شامبر دوت، مشينا في الداخله، درنا واحد اكتيفيتي صغيره حتى هي في الداخله. نعم. وبقيتوا غاديين الحمد لله. الوالده ديالك شنو المهنه ديالها؟ فاش خدامه الوالده؟ والديا كانت انستيتوتريس اسافي، أستاذة بأسفي. أي من 48 حتى عام 53 جو سي بلو اكزاكتومون. المهم وابخي تزوج مع بويا، وبويا قالوا لي لا ما بقاش تخدم. هذيك الساعه ليسبري يعني ديال المغاربه، ليسبري ديال المغاربه هو بركي من الخدمه. وجلسات وخويا زاد مع 51، انا مع 56، واختي مع عام 60.
تبارك الله. انتم 3 ديال الخوت، 3 كل شيء يعيش في المغرب. كل شيء. لا خويا مشى شحال هادي شي شويه، واختي كتمشي وكتجي لاخاطش كتقابل موي كتمشي وكتجي من فرنسا. انا اللي بقات كندير الوالده ما بغاتش تحيد من اسفي، لا والو الوالديه خاصني نبقى في ريحه البحر. فوالا كتمشي دير من اسفي ما غتعيش لي سوفونير عايشه على الذكريات، عايشه على لي سوفونير. هادشي اللي كاين. ياك كتبقى تفكر الوالد داك ليستواغ داموغ ديالهم. اي تزوجتي من المغرب ولا من فرنسا؟ انا مزوج في المغرب وانا واحد بلجيكا. ما خديتيش مغربيه؟ مكتب ما لقينا هادشي مكتوب ما مسيو بانكلو. شنو عزيز عليك في المغرب؟ شنو كتعشق في المغرب؟ شنو الماكله اللي عزيزه عليك في المغرب؟ شنو الحوايج اللي زوينه في المغرب؟ شي زوين، الماكله زوين، كاين الشمس، كاين البحر، كاين المغربي. لي ماروكان sont très gentils. Le personnel, ils sont dynamiques. Bon, fidèles, bien sûr. Tout le personnel indé travaille depuis 40 ans chez nous. Et ils prennent tous la retraite. Chaque année, il y a des gens qui prennent la retraite. D'abord, fait le restaurant, le plus récent, a 15 ans. Ou les Lachrines, a 25 ans. Le truc d'abord بقاو في غادي بقاو في الزنقه ما بقاوش حشومه بقاو فيك بقاو فيك مالهم كيبقاو فيا بيان سور داكشي شويه خايب ياك. لو كان نقدر نخلصوهم كلكو شوز، بي سي با نو دو لو فير، سي تا لا ان بي، سي تو، سي ليتا، سي هما اللي يحبسوا. شنو وقع لك مع لا ان بي؟ شنو وقع لك معاهم؟ شنو المشكل اللي عندك؟ ماشي غير اللي عندك انت بوحديتك، لان هذا المشكل كاين مع جميع المطاعم اللي كاينين داخل الميناء. وحنا تكلمنا هذا الصباح ونا بارلي مع لي زومبلوي اللي عندك في الريستورون، وكانوا كيبكيو لانهم شوكي. مال منهم كاع ما بغيتش نقول لهم هادشي بور با لور فير سوبورتي بور كي غارد لو مورال جوسكا لا فان. مي بون واحد الوقت خاص يكون عندهم اخبار، دونك خصهم يعرفوا الحقيقه. شنو هي الكونطرا اللي عندك مع لا ام بي؟ كانت عندنا ان كونطرا دو دومين بوبليك رينوفلابل. دونك لو ديرنيي سيتي 2012-2016 بحال ديما. دونك كل 5 سنين كنعاودوا لو كونطرا. و لا فان دو 2014 صيفطوا لنا واحد برا ما عندنا خبر ديال حتى حاجه. Voilà, j'ai l'honneur de vous informer, dans le cadre du projet WESAL, l'ANP entamera incessamment les travaux d'aménagement d'un port de pêche à Casablanca. Un nouveau port. Un nouveau port. Voilà. Aussi, les parcelles de terrain qui sont situées sur l'emprise du dit projet devraient être libérées, y compris le local occupé par vos soins dans le cadre de l'occupation temporaire du domaine public portuaire restaurant. Voilà. À cet effet, je vous invite à la réunion qui se tiendra le vendredi 2 janvier 2015 à 9h45 au siège de la direction régionale de là. Voilà. Donc, comme ça, internationalement, qui font partie de l'histoire, que ce soit le restaurant du port Belmahjoub et Austria, on fait partie de l'histoire. Vous venez de fêter les 100 ans du port de Casablanca en 2013, et en 2015, vous balayez tout, même les gens qui travaillent. Il faut trouver une solution. Ils nous ont dit non, ça y est, c'est des instructions royales, on est obligé. Voilà le plan. Ils nous ont montré un plan qu'ils avaient déjà fait. Un coin, sur place. Nouveau port. On leur a dit, le restaurant du port, M. Belmajoub, mais Bouchaïf, d'Exa, parce qu'il est encore vivant, dit mais attendez, vous nous donnez un terrain où on ne voit pas le bateau, on ne voit pas la mer, on ne voit rien, il n'y aura que les odeurs de les déchets. De la halle aux poissons, et la voie de chemin de fer, le chantier naval. C'est un quartier industriel. Les clients ne vont pas entrer s'il n'y a pas quand même un minimum de vue. On dit c'est ça ou rien. Si vous ne voulez pas, voilà. Et comment on va construire? Vous démerdez, vous construisez vous. Comment ça? Nous, on a investi, on a choisi notre place dans l'ancien port parce qu'on y croyait, et on a investi, on a dépensé de l'argent. Ça fait 30 ans, 40 ans. Maintenant, il faut recommencer. Ils m'ont dit oui, c'est dans le cadre du domaine public. Je dis mais vous avez vendu?
C'est plus le domaine public, puisque vous avez vendu le terrain dans notre dos. D'accord? Donc, c'est plus le domaine public. Il faut au moins nous aider à indemniser. Nous, on n'est pas contre les nouveaux projets. Tant Bien mieux sûr. si ça doit améliorer les choses. Mais c'est quand même un intérêt économique, peut-être plus qu'un intérêt public. Parce que le port, il fonctionne, il y a la halle aux poissons, il y a des bateaux qui rentrent, il y a des camions. Bon, normalement, pour vendre le domaine public, il faut le déclasser. Pour le déclasser, il faut qu'il soit désaffecté, qu'il n'y ait plus aucune activité économique. Ensuite, il devient domaine privé de l'État. Ensuite, on peut le vendre, mais ça veut dire que si on l'a déclassé, qu'il n'y a plus d'activité, ça veut dire qu'on a indemnisé tout le monde. Mais maintenant, c'est déjà vendu. C'est déjà déjà ils ont vendu. fait tout en 3 mois. D'accord. Voilà. في نظرك شنو هو السوليوشن ديال هذا البروبليم هذا؟ Le problème, شو الميساج اللي بغيتي توصل اليوم؟ le problème, on a fait des courriers, on a fait pas mal de réunions avec l'ANP. Il y a un service juridique, il y a un service technique. Avec le service technique, on n'a pas pu s'entendre pour pouvoir déjà trouver le bon terrain. On a fait plusieurs propositions. Ils nous ont refusé toutes les propositions. Quand on était en réunion avec le président des armateurs. On avait choisi des emplacements là où il y a les magasins des armateurs, où il y a un meilleur environnement. Ils sont d'accord. Mais l'ANP a refusé. On a proposé 5 emplacements différents. Elle a refusé. Il a refusé. Elle nous a Donc, garde les solutions. Après, à la fin, ils nous ont dit, voilà, on peut vous mettre à un endroit. C'est un peu mieux. Donc on a pris un architecte, on l'a payé, l'architecte M. Laborie qui a fait les tours, et il a fait plusieurs scénarios. Ils sont là les scénarios. On leur a déposé, on leur a demandé une réunion avec la direction pour commenter et discuter. On attend toujours la réunion. Ils nous envoient des lettres comme quoi vous n'avez pas respecté l'emplacement, comme quoi vous n'avez pas respecté les surfaces, alors qu'on a fait des scénarios de principe. On ne va pas faire des plans précis s'ils ne sont pas d'accord. Bien sûr. Voilà. Et jusqu'à présent, et quand on essaye de s'arranger on a trouvé un terrain d'entente avec le service technique, eux, ils continuent, ils ont fait un référé pour nous expulser, alors qu'on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas partir. On a demandé d'abord un bon endroit et qu'ils nous aident pour déménagement. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est nous qui avons porté plainte contre eux, alors que c'est eux qui ont fait un référé contre nous. Ils nous ont reproché d'avoir pris un avocat, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse rien du tout. D'accord, voilà. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, هذاك فاش سدوا الريستورون وجراو على الناس فين كنتي؟ J'étais là, à côté. D'accord. واش كنتي au courant بأنهم غاديين يجيو ils vont fermer? Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui, je savais qu'ils pouvaient venir, mais je ne savais pas. أي وقت. Voilà, ils pouvaient venir aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas. Voilà, je savais parce qu'ils étaient venus, ça fait quelques jours, ils ont dit qu'ils allaient revenir, mais ils n'ont pas donné de date. Voilà. D'accord. شنو بغيتي دابا monsieur Panclo شنو الرسالة ديالك message? Le message نعم. qu'on nous donne un endroit qui nous convient. Comme ils nous avaient promis des locaux اللي عندكم في الكونترا. اللي عندنا في le contrat, fait les lettres qu'ils nous ont envoyées la lettre du 27 décembre 2019. Ils nous ont donné 30 jours pour déménager et qu'ils nous mettraient à disposition des locaux pour continuer notre activité. Des locaux. Pas des terrains. Non, pas des terrains, des locaux. Des locaux. Et on a signé un engagement comme quoi, en 2015, que s'ils nous demandaient de déménager, s'il y avait eu les locaux, on serait partis. Bien sûr. Mais ils ne nous ont pas donné les locaux. Et après, ils nous disent, on ne peut pas vous les construire. Alors que je sais que c'était prévu. On a lu les conventions comme quoi il y avait des provisions pour pouvoir construire les restaurants. C'est rien du tout, les 2 restaurants par rapport au port qui a été dépensé. Mais pour nous, c'est beaucoup. Parce que l'architecte, pour les 2 restaurants, a chiffré à 11 millions de dirhams les constructions. Nous, on ne peut pas sortir ça maintenant avec la crise qu'il y a. بصح وكورونا عاد سالات وبزاف ديال الحوايج. داكور دونك شنو الميساج ديالك شنو الرساله ديالك اليوم من بغيتي توجه الرساله ديالك؟ Je veux dire à Sa Majesté, il faut faire quelque chose parce que tout notre personnel est dans la rue maintenant et qui nous donne un délai pour pouvoir
trouver un arrangement avec l'ANP. Nous, on est prêt à déménager en même temps que les bateaux quand ils quitteront le port. Dans le تمشيو nouveau ديريكتومون نتوما ولي باتو Voilà. تمشيو تخرجوا Voilà. يعني مني تسد البور أيه. ما تبقى حتى شي اكتيفيتي نتوما تمشيو مع الناس اللي غيمشيو. C'est ça, c'est ça. Et pour ça, il faut, on sait très bien que comment le port, si on avait écouté l'ANP, qu'on ait construit, on aurait fini en 2019. On est en 2022. On attendrait les constructions les bras croisés. On aurait investi, le port est fermé. Tous les courriers qu'on a fait, on leur a demandé quand est-ce que le port va ouvrir pour qu'on puisse programmer le déménagement, les constructions. Si nous donnaient les locaux, il faut quand même les aménager. Exactement. Il faut un certain temps. Ils nous répondent, on vous donnera la date comme les autres concessionnaires. À part que les autres concessionnaires, on leur a tout construit. Nous, on nous dit, débrouillez-vous pour construire. Et ils ne peuvent pas nous donner la date. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas capables de nous donner la date. Ils nous disent, on attend que ce soit inauguré par Sa Majesté. Ça fait 5 ans qu'ils nous disent ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce port. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes techniques ou je ne sais pas. Et en tout cas, c'est pas normal qu'il soit fini depuis autant de temps et qu'il soit pas fonctionnel. وحنا تنتمناو ان هذا المشكل يتحل لان هذا ماشي مشكل فقط ديال اصحاب المحلات والمطاعم ولكن مشكل ديال عده عائلات اللي غتشرد. شفنا دي زومبلوي اللي خدامين يعني اكثر من 30 عائله وعاد كاينين مطاعم اخرى. بطبيعه الحال اي واحد كيجي لبلادنا راه معزز مكرم مرحب به. كتسري عليه القوانين اللي كتسري على جميع المواطنين وايضا عنده حقوق بحال جميع المواطنين وعليه واجبات بحال جميع المواطنين. مسيو بانكلو هو عاشق للمغرب محب للمغرب حتى ان في كاس العالم بغى المغرب هو اللي يربح. مالو اي بيان سور بقى في كل حال اننا حنا ماشي حنا اللي ربحنا. انا بغيت نبوط في المغرب. Alors, بحال بويا بحال موي بحال un de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils sont morts au Maroc. وبغيتينا كوب دي موند نديو حنا كنتي بغيتينا نديو حنا. J'étais le premier à le dire, tout le monde rigolait. J'ai dit non, moi je veux que ce soit le Maroc qui gagne. J'ai espéré qu'ils fassent la finale ensemble au moins. كي جاك الماتش ديال فرنسا والمغرب سانسيرمون الحكم l'arbitrage. Je suis pas le foot, je connais pas bien les règles, mais je sais que c'était un très beau match. C'était un très beau match. Ils ont très bien joué, vraiment. وكي جاك البارح ديك لا ريسبسيون اللي داروا اليوم داك البوس وديك ça fait chaud au cœur, c'est bien, c'est داكشي زوين. زوين. شنو تبغي تقول لي ليون دي اطلس؟ شنو تبغي تقول لهم اسود الاطلس؟ المنتخب المغربي qui gagne le prochain mondial. ان شاء الله كي قال بروشين مونديال. ميرسي بوكو مسيو بانكلو تشرفنا اننا هضرنا معاك. حنا اي واحد كيبغي المغرب وكيبغينا راه كنبغيوه وكنحبوه وان شاء الله المشكل ديالكم غادي يتحل وبطبيعه الحال ما كاينش شي مشكل ما عندوش الحل وتنتمناو ان الصوت ديالكم يوصل واكيد غيكون لنا لقاءات اخرى. كتفهمني شنو كنقول شويه صافا. انا كنفهمك شنو كتقول خاصني ندوي بالعربيه باش المشاهد يفهمنا. سكون ديز ميرسي بوكو على الاستقبال ديالنا. Là, d'abord, le restaurant est fermé. S'ils nous rendent les clés, on peut s'engager à faire un contrat avec l'ANP, mais qui nous donne, on sait qu'on soit sûr que le port sera ouvert et qui nous aide un peu. Si les bateaux partent, les bateaux s'en vont maintenant, qu'est-ce qu'on va faire nous avec nos restaurants? Il n'y aura plus personne, il n'y aura plus d'activité. Donc le port va fermer, donc le restaurant il va fermer automatiquement sans faire d'opération juridique pour nous expulser. Exactement, voilà. La logique. C'est logique. Alors pourquoi faire tout ça? C'est parce que on ne comprend pas واحد زائد واحد كتساوي جوج. Exactement. لو كان بدينا في المرسال هي يكون بحال غنبنيو غنسنو ما يكون والو ما كاينش اكتيفيتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.